जय जगन्नाथ बंधुगण। परम दयालु भगवान शिवं को पूजा करिबार सर्वोत्तम समय हेउची श्रावण मास, जहा एथर माने 2025 मसीह 11 जुलाई रु आरंभ हेउची एवं एही श्रावण मासरे आसुथिबा सोमवार गुड़िक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। 16 सोमवार व्रत मध्य श्रावण मासर प्रथम सोमवार रु आरंभ हुए, जहा एथर 14 जुलाई सोमवार रु आरंभ हेबो। एही व्रत को भगवान शिवं को पूजा करिबा पई सर्वोत्तम दिन बोली कहा जाए। एही व्रत समस्त बयस एवं समस्त वर्गर लोक पालन करि पारिबे, किंतु एही व्रत नियमित एवं भक्तिर सहित पालन करिबा उचित। तेबे आसंतु आजिर भिडियो रे जानिबा 16 सोमवार व्रत पालन करिबार शास्त्रीय पद्धति कोन, एही व्रत पालन करिबार कोन लाभ अछि एवं शास्त्ररु आमे एही व्रत विषय रे कोन प्रमाण पाउछु ना नाही। आज आम यही समस्त विषय उपरे आलोचना करिबा। तेणु आसंतु आजिर भिडियो आरंभ करिबा। स्कंद पुराण रे वर्णना आसे जे शिव गुरु शिव देव शिव बंधु शरीरिणम शिव आत्मा शिव जीव शिवादन्यत्र किंचन। अर्थात शिव हेउछंती गुरु, शिव हेउछंती देवता, शिव हेउछंती प्राणींकर बंधु, शिव हेउछंती आत्मा एवं शिव हेउछंती जीव। शिवंक ठारु भिन्न अन्य किछि नुहे। सही स्कंद पुराण रे भगवान शिव सनत कुमारंकु मध्य कहिछंती जे सूर्य मोर चक्षु, जदि एहार महिमा एते महान, तेबे जहा उमा सहित मोर नाम बाला माने सोमवार विषय रे कोन कहिबा। सोमवार एही व्रत भगवान शिवं को बहुत प्रिय। भगवान शिव कहते जे सोमवार मोर स्वरूप अटे, तेणु एहाकू सोम कहा जाए। तेणु यह समग्र राज्यर प्रदाता एवं श्रेष्ठ अटे। सोमवार व्रत पालन करुथिबा व्यक्ति को समग्र राज्यर फल प्रदान करे, यह तांकर इच्छा पूरण करे। तेणु आसंतु जानिबा एही सोमवार व्रत पालन करिबार पद्धति विषय रे एवं विधि विषय रे। सोमवार व्रत पालन करिबा पई सर्वप्रथमे सोमवार दिन सकाळे ब्रह्म मुहूर्त रे उठी शौच इत्यादि निवृत्त होई दांत सफा करंतु एवं शुद्ध जल रे स्नान करंतु। तापरे धर्म अनुसारे आपणकर दैनंदिन पूजा करंतु। एहा परे एक सुंदर समतल एवं सफा स्थान रे आसन पकांतु। एथिरे एक उत्तम कलश स्थापन करंतु। सेही कलश रे आंब पत्र रखंतु। चंदन चाउल इत्यादि सहित एहाको पूजा करंतु एवं फूलमाला इत्यादि सहित सजांतु एवं एहा उपरे एक पात्र रखंतु। सेही पात्र रे समस्त अलंकार रे सज्जित जटा मुकुट एवं धड़ा पोशाक पिंधितिबा भगवान शिव एवं माता पार्वती को मूर्ति रखंतु। जदि आपण एक मूर्ति स्थापन करि परिबे नाही, तेबे आपण एक विग्रह मध्य रखि परिबे, माने फोटो मध्य रखि परिबे। एहा परे आपणक हाथ रे गंगा जल नै भगवान अर्धनारेश्वर महादेवंक सम्मुख रे बसी आपणकर 16 सोमवार व्रतर संकल्प नियंतु। एहा परे देवी उमा एवं महेश्वरंक पूजा करंतु। सेमानंकु जल वस्त्र धूप इत्यादि अर्पण करंतु। विभिन्न प्रकार खाद्य सहित सेमानंकु पूजा करंतु। ऋतुकालीन फल अर्पण करंतु एवं पूर्ण 16 विधिर सहित भगवान शिव एवं माता पार्वती पूजा प्रक्रिया करंतु। एहा परे सेमानंकर आरती करंतु। एहा परे सेठारे बसी सोमवार व्रतर कहानी सुनंतु किंबा पाठ करंतु, माने सोमवार व्रत कहानी कथा। व्रतर संकल्प नेबा समय रे एही मंत्र उच्चारण करंतु। श्रावण शुक्ल पक्षतु प्रथमे सोमवासरे संकल्प व्रतम सम्यक शिवो मे प्रियो ता मिति। अर्थात श्रावण मासर शुक्ल पक्षर प्रथम सोमवार रे मु एही व्रत नियम अनुसार करिबी बोली संकल्प करुछि। हे भगवान शिव, मो उपरे प्रसन्न हुवंतु। एही परि भावरे भगवान शिवं को पूजा एवं स्तुति करंतु एवं तापरे संध्यारे भगवान शिव एवं माता पार्वती को पुनर्बार पूजा करंतु। एहा परे सेमानंकु क्षीर पुरी लड्डू इत्यादि जहा प्रस्तुत करि परिबे ताहा अर्पण करंतु एवं राति रे सेही प्रसाद सेवन करंतु। एही सोमवार व्रतरे सारा दिन उपवास करिबाकू पड़िबो। आपण क्षीर किंबा फल नै परिबे, खाई परिबे। सारा दिन उपवास करिबा परे आपण राति रे खाद्य ग्रहण करि परिबे। एहा परे भगवानंकु ध्यान करी दर्भरे सोइबा उचित, दिन रे सोइबा उचित नुहे। श्रावण मासर सोमवार दिन शिवं को पूजा करिबा समय रे धला पोशाक पिंधिबा उचित। कामना क्रोध अहंकार घृणा निंदा इत्यादि त्याग करी मालती मल्लिका इत्यादि धला फूल सहित भगवान शिवं को पूजा करिबा उचित। एवं एही प्रकारे एही व्रत 16 सोमवार पई संपूर्ण रीतिनीति सहित पालन करिबा उचित।
ଏବଂ ତାପରେ ଏହି ବ୍ରତ ଶେଷ ସୋମବାରରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି 16 ସୋମବାରର ବ୍ରତ ଉପବାସ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଯେକୌଣସି ସୋମବାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଆପଣ ଏହି ସୋମବାର ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 16 ସୋମବାର ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କୌଣସି ସୋମବାର ମଧ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ସୋମବାରରେ ଉପବାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏରୁ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସୋମବାରର ଉପବାସ 16 ଥର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 16 ସୋମବାରର ଏହି ବ୍ରତ ସମାପ୍ତ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଧଳା ଫୁଲ, ଧାତୁରା, ବେଲପତ୍ର, ଭାଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ଷୋଡ଼ଶ ବିଧିର ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର, ବେଲପତ୍ର, ଛତା, ଚାମର, ଦର୍ପଣ, ଦୀପ, ଘଣ୍ଟି, ବିଛଣା, ଗଦି ଇତ୍ୟାଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିତ୍ତା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବା ବେଦଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ସେଠାରେ ହୋମ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାପରେ ସେଠାରେ ପୂଜା କରିବା ପରେ ରାତିରେ ଜାଗର ରହିବା ଉଚିତ। ମନରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ପିଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାପରେ ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରି ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଭକ୍ତି ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଚିହ୍ନିରେ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କୁ 2ଟି ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ବ୍ରତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଏହିପରି ଦାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ରତ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ଯିଏ ସୋମବାର ଉପବାସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିନୀତି ସହିତ ପାଳନ କରେ, ସେ ଅନନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ପାଏ। ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ପୁତ୍ର ନାତି ଇତ୍ୟାଦିର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉପବାସ ପାଳନ କରି ମଣିଷ ଏହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଶିବ ଲୋକକୁ ଯାଏ ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ବ୍ରତ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ଶ୍ରାବଣ ମାସର 16 ସୋମବାରର ବ୍ରତ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନାକୁ ଉପଯୋଗୀ ମନେ କରନ୍ତି, ତେବେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ଜରୁର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସୋମବାର ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଚ୍ୟାନେଲ ଓମ୍ ମୋଟିଭେସନ 3.0ରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ କାହାଣୀ ଏବଂ ଉପବାସ ବିଷୟରେ ବା ବ୍ରତ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସହିତ ଭେଟିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।